Wow, mali sam, lepo mi je, super mi je, mama, tata me vole, baka, deda, teča, tetka. Pauza? A mogu da kažem tu kameru? Pauza. Ja sam Đorđe Kukuljica, dramski glumac dramskog kazališta, rastem u jednom divnom gradu, u jednom drugom vremenu, pored jedne divne reke, u Novom Beogradu, na Dorčulu, na Karaburmi, stasavam, upoznaje svijet. Mali crni đavo vrag, mali Đole. Ma sjajan ti bio taj mali Đole. Sanjao je neke lepe žene, volio društvo. U trenutku te rođeni tata uzme za ruku i kaže, sine, idemo u pozorište. Ok, mislim, Čale, bio sam ja u pozorištu i u Bošku Buhi i ovo. Ne, idemo da gledamo pravu predstavu. Znate mi onaj miris pozorišta? Ona prašina, aroma one piljevine, onaj vonj, onog svega, onih kostima, pa onda ti kostimi u naftalinu. I ja sam se zaljubio. Baš sam se zaljubio. Sreća i veliki osjećaj slobode. Nikada se ne bih menjao ni sa kim za to mesto i za to vreme i za te ljude gde je mali Đole postao mali Đole. Dakle, ljubav prema fudbalu, prema košarci, prema sportu, prema lopti krene da opada, a ljubav prema ovom drugom svetu krene da se rađa sve više i više. I upisuje fakultet dramskih umetnosti i opet ljubav, čista ljubav. Ali ovaj put i sloboda. To je bitno. Sloboda koju sam prvi put osjetio u onom fazonu da je sve moguće. Iz cele te radosne, vesele priče i ljubavne priče kreće rat. Da. Rat, ili kako bi Marijan Držić rekao, poguba ljudske naravi. Pa je onda Đole završio u Zagrebu. I opet iz početka. Kako to govoriš? Tvrdo ti je č, meko ti je ć, mi to tak tu ne govorimo. Pa kažem, dobro, u redu, nema vrke, ja ću se aklimatizirati, napravit ću da ja govorim č, ne? I tako, malo po malo, prva ljubav se tu isto dogodi u Zagrebu, koleginice sa klase, divni opet profesori. Onda kreće deo koji se zove brzina. Shvata da brzina koju posjeduje, to je ona prava šmekerska, beogradska brzina, kreće da odigrava ono za mene. I to kreće biti sada show. Šta se događa? Događa se potpuno jedan drugi pristup. Đole postaje, wow, neko ko je, zamislite, pojavio se jedan mali iz Beograda. Kakav je? Da, Đole sve rešava brzinom. I odmah, kad ti dobro tu, stiže i šta? Izobilje. Stiže sve na pladnju. Hoću ovo, hoću ono, hoću levo, hoću ovo pozorište, hoću ovaj film. I sve je bilo negdje da se realizuje. Nije se realizovalo. Realizovalo se to da sam nakon zadnje generalne probe u sada svom matičnom pozorištu, onda sam bio stipendista u Gaveli. Nakon generalne probe gde sam u Gogoljevoj ženidbi igrao lik Kačkariova, a to oni koji poznaju to delo znaju koja je to uloga, da sad ja ne govorim kao glavna i to. Događa se zapravo potpuni preokret. Jedna moja divna, prelepa koleginica me te večeri odvezla kući iza probe. Kući nisam nikada stigao. Završio sam u bolnici Sveti Duh u Zagrebu u komi 3 nedelje. To je taj život, to je harmonika. Kako zovu Dalmatinac, crno-beli. Ok, koma, buđenje. Ljudi pričaju o tim nekim tunelima, o svetlima.
dimenzije. Mislim da je ovaj naš život i ovaj svet sazdan iz dimenzije. I taj put koji sam ja prolazio, vraćajući se iz jedne u drugu dimenziju, tako ja to vidim, nije bio uopšte lak. A možda danas i znam zašto sam došao sebi. Došao sam sebi najvjerovatnije zbog... glupo, znam. Zbog mame i tata. Zbog njih se sve to desilo. Zbog njih se zapravo preživio i danas osjećam da živim nekakav, ne poklon, nego živim nekakav dar od njih dvoje. Zbog jedne ljubavi sam za malo izgubio glavu, a druga ljubav me je spasila. Kad to sve uspeš da nadvladaš, da prevladaš u nekoj drugoj zemlji, bez svojih bližnjih drugara, bez te neke rodbine, znači sam si. Jedino što imaš su majka i otac. I imaš tu kao neke drugare, poznanike, da li su to prijatelji ili nisu, ne znam. Ali sve to sažvaćeš i ispljuneš i ideš dalje. Idemo dalje. Ali tu mi je najviše pomogao beogradski asfalt. To su šmekeri iz onih filmova, to je Urke, to su neki ljudi koji su nas nadahnuli, to su bili idoli, to su otpisani, to je Beograd. A ja sam uvjeren da je taj beogradski asfalt od mene napravio i istesao, ne znam, ne mogu da kažem mangupa, ali mogu da kažem čvršću osobu. Osim toga što grad čine ljudi, grad čini i muzika. Muzika je nešto najosjetljivije po meni. Ako ste imali nekad neki problem, ako imate neko pitanje, nešto što vas muči, nešto čemu razmišljate, što vas je, što vam ne da mira, kada stavite one slušalice, imate, ne znam, od makedonskih narodnih pa nadalje, Rundeka, Beatlesa, svega, odjednom se taj cijeli problem iz ove čakre preseli u ovu donju čakru. I onda kreće ples. I kad uspeš da prebaciš sve to što te muči, i ime, i prezime, i grad rođenja, i akademiju, i sve to, da prebaciš iz ovoga u ovo, to je pobjeda. Kada bi mi neko ponudio da odrastem, da mali Đole postane veliki Đole, ne bi nikad. Nikad. Majke mi.